बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इतिकाफ़ के मुतल्लिक़ सवाल किया गया है कि जो ख़वातीन मदारिस में इज्तिमाई इतिकाफ़ करती हैं या वहाँ तालीम हासिल करने वाली तालिबात या तदरीस करने वाली मुअल्लिमात इतिकाफ़ करती हैं तो उनका वहाँ इतिकाफ़ किस हुक्म में होगा, मस्जिद या घर। तो शरीयत मुतहरा में और उर्फ़ आम में भी मस्जिद उसको कहते हैं जहाँ पे जमात के साथ नमाज अदा होती है। इसी वजह से ख़वातीन के लिए जो घर में जगह होती है उसको मस्जिद बैत कहा जाता है। मस्जिद बैत का ये मतलब है कि वो ख़वातीन के लिए मस्जिद है, वहाँ पे जमात मुस्तकिल नहीं होती। वैसे घर का कोई मर्द जो जमात करवा सकता हो वो घर के तमाम अफराद को किसी वक्त में जमात करवा ले, नफिल नमाज में कुरान शरीफ सुनाने के लिए, या जैसा कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से हालात हैं तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन 5 वक़्त मुस्तकिल उन मस्जिदों में जमात नहीं होती। तो मस्जिद वो होगी जहाँ पे जमात के साथ नमाज हो। जो ख़वातीन की नमाज मस्जिद है वो मस्जिद बैत है, जैसा कि आज दिन के बयान में भी मैंने गुजारिश की थी। अब मदारिस में इतिकाफ़ करने का हुक्म क्या होगा, वो मस्जिद बैत का ही हुक्म होगा, जो बिलखुसूस ख़वातीन के मदारिस हैं जहाँ पे बाजमात नमाज नहीं पढ़ी जाती। इज्तिमाई इतिकाफ़ के लिए बहुत सारी पाबंदियों की ज़रूरत होगी। मसलन आप अगर इज्तिमाई इतिकाफ़ कर रहे हैं तो फिर आपका शेड्यूल इस तरह से होना चाहिए कि उसमें इजाफ़ी वक्त गुजारना और दर्स व तदरीस या फिर इबादत और रियाज़त के अलावा किसी और तरफ मुतवज्जे होना, जैसा कि आम तौर पे ख़वातीन के जमा होने की सूरत में हो जाता है, ये सब भी ना हो। और फिर ये कि दिल जमाई आपको हासिल हो, खुशू आपको हासिल हो, इस तरह का माहौल प्रोवाइड करना ये ज़रूरी होता है। अगर आप ये सारा कर लेते हैं तो फिर इज्तिमाई इतिकाफ़ बहुत अच्छा है कि जो चीज़ें आप घरों में तन्हा तन्हा नहीं सीख सकते, वहाँ किसी की गाइडलाइन से, किसी की तदरीस या दर्स की वजह से आप वो चीज़ें थोड़े दिनों में सीख लेते हैं। पर्दा लगाने का जो हुक्म है वो कोई शरीयत में या एतिकाफ़ के लवाज़िमात में नहीं है। पर्दा हम इसलिए लगाते हैं कि हम खुद चूँकि इन्वॉल्व रहने के आदी होते हैं दूसरी चीज़ों में, इस वजह से हमारी तबीयत एकदम से रियाज़त की तरफ माइल नहीं होती। थोड़ी सी बात की वजह से, थोड़े से काम की वजह से हम दूसरी बातों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो वो खुशू हासिल करने के लिए पर्दे लगा लेना ये बहुत अच्छी बात होती है, ताकि आप उस एक जगह में महदूद हों, आपकी निगाहें भी महदूद हों, आपका ज़हन भी महदूद हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी मोहब्बत की तरफ मुतवज्जे हों। इससे ज़्यादा पर्दा लगाने का कोई हुक्म और कोई ताकीद नहीं है। अगर आपको वो जमायत और वो खशियत अल्लाह के फजल से ऐसे ही हासिल हो कि आप खुली जगह पे एक कमरे में बैठे हैं या दारुल उलूम में बैठे हैं और आप इतिकाफ़ कर रहे हैं, तो कोई लाज़मी नहीं है कि आप पर्दा लगाएं। लेकिन हमारी जो कैफियत हैं उस सूरत में अफजल ये है कि पर्दा लगा लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम बचा सकें। तो इसी तरह से यानी अगर इज्तिमाई है या इनफिरादी है, यही हुक्म होगा कि आप अगर उसकी पार्टीशन करना चाहते हैं तो कर लें, वो बहुत अच्छी है। आपने दर्स के लिए कोई टाइम रखा हुआ है तो उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आप पर्दे उठाकर दर्स में शिरकत करें और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पर्दे गिराकर ही करें। ये भी आपकी कैफियत पर डिपेंड करता है। आपके पर्दे अगर उसी तरह से लगे हुए, लोग अपने अपने इतिकाफ गाह में बैठे हैं, तो वो उस सूरत में अपनी कैफियत को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मुतवज्जे कर सकते हैं। फिर जो जो उनकी अपनी फीलिंग है उसको अपनी ज़ात तक रख सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छी बात है कि आप ऐसी जगह पे बैठें दर्स के लिए, या आपके पास माइक है कि तमाम ख़वातीन तक आवाज़ पहुंच रही है तो आप उस तरह से दर्स दें। तो अगर आप पर्दे उठाकर भी दर्स के लिए बैठते हैं तो वो लोग जो इतिकाफ वाले हैं वो अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें, तो आप जो भी मौलिमा हैं वो दर्स दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। जो है कि किसी एक जगह पे उठकर आप जाएं, जमा हों, फिर दर्स सुन के फिर वापस आएं, इससे गुरेज करना ज़्यादा अच्छी बात है। आपके सवाल में एक जुज़ ये है
کہ اگر سارے مدرسے کی نیت کر لی جائے اعتکاف کی تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ چونکہ مدرسے میں ویسے تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ ایک کمرے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں آپ کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نیت اگر آپ کریں گے تو نیت تو ہو جائے گی، مگر یہ کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، جو آپ کو چیز چاہیے کہ اللہ کی ذات کی طرف بالکل تنہائی میں متوجہ ہو جانا ہے، گوشہ تنہائی جو آپ کو چاہیے، پھر وہ میسر نہیں آ سکتا۔ اس طریقے سے تو آپ چونکہ ساری آپ کی عبادت کی جگہ ہے، یا پھر وہ ہال یا کوئی جگہ جو دارالعلوم میں آپ نے مختص کی ہوئی ہے نماز کے لیے، اس میں آپ جس طرح سے میں نے دین کو عرض کیا بیان میں کہ جب بھی آپ اپنی مسجد بیت ہے یا جامع مسجد ہے جہاں بھی آپ داخل ہوتے ہیں، آپ نفل اعتکاف کی نیت فرما لیں، تو آپ جب تک اس میں کوئی بھی عبادت کرتے رہیں گے، بے شک وہ دینی کتاب پڑھ رہے ہوں، اپنے دینی اسباق یاد کر رہے ہوں، تو آپ کا وہ اعتکاف ہی ہوگا۔ جیسے ہی آپ وہاں سے باہر آئیں گے تو وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو جو اعتکاف کی غرض و غایت ہے نا، جس چیز کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پورے دارالعلوم کی نیت کی بجائے آپ ایک خاص جگہ کو مختص کریں اور پھر وہاں کی نیت کریں۔ وہ بے شک آپ کا ایک پورا ہال ہی کیوں نہ ہو، دو ایک کمرے اکٹھے ہیں تو ساری جگہ کو ہو، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کو مختص کر لیں تاکہ آپ اپنی ذات کو مقید کر سکیں۔ اللہ کی یاد کے لیے، اس کی عبادت کے لیے آپ کو یہ احساس ہر وقت رہے کہ میری حد یہ ہے، اس سے باہر مجھے نہیں جانا۔ تو اگر آپ اسی طرح سے عام دنوں کی طرح پورے ادارے میں، اب فار ایگزامپل 2 3 4 منزل ہیں اور آپ پورے کی یہ چاہتے ہیں کہ نیت کر لی جائے، تو پھر پہلے معمولات میں اور اعتکاف کے معمول میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ جو اس وقت حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے تو میں نے پہلے بھی چند معلمات سے یہ گزارش کی ہے کہ جب ہمارے علوم دینی یا جو سیکھنے واجب ہیں ہمارے لیے، تو ان میں تعطل آ چکا ہے، اسٹوڈنٹس گھروں میں ہیں، معلمات گھروں میں ہیں، اور ایک جو متبادل طریقہ ہے آن لائن کا، اس کو فالو کر کے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسے میں آپ کو اعتکاف کے لیے خواتین کو اداروں میں بلانا چاہیے اور پھر اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ جس طرح ابھی یہ بیانات آپ گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو اسی طرح جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، خواتین ہیں، ان کو جس طریقے سے بھی بلا کر یا گھروں میں یا میسج کے ذریعے یا کال کے ذریعے ان کو گائیڈ کریں، یہ ساری تعلیمات ان کو دیں اور ان سے یہی کہیں کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا اس سے کہ آپ ان لوگوں کو، آپ دیکھیے جب آپ ان کو بلائیں گے، کچھ لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے آئیں گے، پھر جب وہ اعتکاف کریں گے اس کے بعد جب اٹھیں گے پھر ہر ایک کے گھر سے لینے کے لیے لوگ آئیں گے، تو اجتماع تو ہو جائے گا۔ اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب اس سال میں اجتماعی اعتکاف سے گریز فرمائیں۔ ھذا من عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔